नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 15 तारिख जुलाई मास बुधवार। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करसिछि। जेउ खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, आजिर पाणीपाग एवं गृहिणी को 15,000 देबे मोदी एवं आज 5 नुआ नियम लागू हेबो। सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती आमकु कमेंट माध्यम जनातु। तेबे आम चैनल ले नुआ कर आसीथिले दयाकरी भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑल ले प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर एणिकी राज्यर सब मेडिसिन स्टोर आगरे लागिबो रेड चार्ट। औषध किनिला बेले एणिकी आ ठकाइमिर शिकार हेबेनी ग्राहक, काहीकिना राज्यर समस्त मेडिसिन स्टोर आगरे लागिबो रेड चार्ट। सारा ओडिसा रे 39टी जरूरी औषधर दर एका भली रहिबो। केंद्र सरकार 39टी मेडिसिन दर धार्य करिबा परे ओडिशा सरकार एही निष्पत्ति नैछंती। एनै स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मोहालिंग सूचना दैछंती। केंद्र रसायन मंत्रालय जारी करथिबा तालिका को राज्यर समस्त मेडिसिन स्टोर रे लगा जिवो। रक्तचाप, मधुमेह, हृदरोग भली विभिन्न रोग पई 39टी औषधर दर धार्य करिसंती केंद्र सरकार। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामला रे कार्यानुष्ठान। एससीआरटी पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी गिरफ। मनोज पाढ़ी को गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच। गिरफ करी अधिक पचराउचरा करा जाउछि। पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामला रे 6 जनक नारे क्राइम ब्रांच रे एतला दिया जाइछि। एससीआरटी पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी सह आउ 5 जनक नारे एतला दिया जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। कोविड को नै स्वास्थ्य मंत्री को बड़ सूचना। कोविड मुकाबिला बैठक पर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मोहालिंग सूचना दैछंती। मंत्री कहछंती कोविड को नै भयभीत होंतु नाही, सरकार सजग अछंती, स्थिति उपरे नजर रखा जाइछि। सीमावर्ती जिल्ला रे सतर्क करा जाइछि। आगो केंद्र सरकार जहा परामर्श देबे कार्यकारी करा जिवो। पूरी रथयात्रा पई 200 डाक्टर नियोजित अछंती। सेठारे पारामेडिकल स्टाफ ओ आईसीयू सह मेडिसिन व्यवस्था रहिछि। सेपटे आंध्र रे कोविड संक्रमण बढ़िबा परे गंजाम रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। सरकारी हॉस्पिटल ओ सीएचसी को सतर्क रहिबाकू सीडीएमओ ओ पीएचओ निर्देश दिया जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एही छात्रात्री को मिलिबो केजी रूपीजी मागणा शिक्षा। जारी हैला योग्यता शर्त। केजी रूपीजी मागणा पाठपढ़ा प्रसंग उपरे छात्रात्री पई नुआ योग्यता शर्त जारी करा जाइछि। सूचना अनुसार श्रेणी गृह रे 75% उपस्थान बाध्यतामूलक रहिछि। सर्वनिम्न उपस्थान 65% रु कम हेले एही सुविधा मिलिबो नाही। एहा सह साम्स रे योग्य शिक्षानुष्ठान रे नाम लेखाइबा आवश्यक। योग्यता पूरण कले ही योजनार लाभ मिलिबो बोली कुआ जाइछि। सेपटे मागणा शिक्षा व्यवस्था को नै उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज एसबी घोषणा करिसंती। मंगलवार एक प्रेस मीट जरिया रे से एनै सूचना दैछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ट्रप लाइन प्रभाव रे वर्षा संभावना थिबा बेले आगामी 5 दिन जाय वर्षा लागि रहिबो। राज्य रे मौसमी वर्षा मध्ये सक्रिय रहिछि। फल रे आसंदा 5 दिन जाय किछि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। एपरिकी गोटे किंबा 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रहितिबा पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। आसंदा 24 घंटा रे राज्यर किछि स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना थिबा बेले मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। एहा सह गंजाम, गजपति, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना को नै येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सीबीएसई रो बड़ निष्पत्ति। 10म पास सर्टिफिकेट पई तृतीय भाषा रे पास हेबा बाध्यतामूलक। 10म श्रेणी रो छात्रछात्री पई तृतीय भाषा संपर्क रे नुआ नियम जारी करिछि। 2027-28 शिक्षा वर्षरु 10म पास सर्टिफिकेट पाइबा पई तृतीय भाषार स्कूल आधारित आभ्यंतरीण मूल्यांकन रे पास करिबा बाध्यतामूलक हेबो। सीबीएसई स्पष्ट करिछि जे तृतीय भाषा पई 10म बोर्ड परीक्षा हेबो नाही। एहार मूल्यांकन संपूर्ण भाव रे स्कूल स्तर रे करा जिवो। तेबे एही आभ्यंतरीण मूल्यांकन रे पास न कले छात्रछात्री को सीबीएसई 10म पास सर्टिफिकेट मिलिबो नाही। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भारत नेट पई पंचायत को नुआ दायित्व। जिलापाल को सरकार को कड़ा निर्देश। ग्राम पंचायत रे उपकरण पई स्थान, सुरक्षा और 24 घंटा प्रवेश सुनिश्चित करने को जिलापाल को चिठी होइछि। ग्रामांचल रे द्रुत गति रे इंटरनेट सेवा को सुदृढ़ करबा लक्ष्य रे संशोधित भारत नेट योजनार कार्यकारी पई राज्य सरकार कड़ा निर्देश जारी करिसंती। ग्राम पंचायत स्तर रे भारत नेट उपकरण स्थापन, रक्षणाबेक्षण, सुरक्षा और निरवच्छिन्न परिचालना सुनिश्चित करिया पई पंचायत राज और पानीय जल विभाग समस्त जिलापाल को चिठी लिखिछि। विभाग पक्षरु एही निर्देश को समस्त पंचायत राज अनुष्ठान रे कड़ाकड़ी पालन करबा को कुहा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना को नै बड़ घोषणा। केबे मिलिबो सुभद्रा पंचम किस्ती टंका आसिला तारीख। 2 दिन पूर्व सुभद्रा योजना को नै राज्य सरकार पक्षरु बड़ अपडेट आसिछि। 2026-27 आर्थिक वर्ष पई 3,17,966 जन नुआ आवेदनकारी सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती। उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा लोकसेवा भवन रे आयोजित समीक्षा बैठक रे एही सूचना
ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ 5ଟି କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5ମ କିସ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 14 ଶେଷ ତାରିଖ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବନଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା 2026-27ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖବରକାଗଜରେ ବରା କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ବିପଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଚେତାଇଲା ଏଫଏସଏସଆଇ। ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖବରକାଗଜରେ ବରା କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନହେଲେ ଜିଲାପି ଖାଇଥିବେ। ହେଲେ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏଫଏସଏସଆଇ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା, ଗୁଡ଼ାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଉପରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ା ବା ବଡ଼ାପାଓ ଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ଜାରି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଶ୍ରମିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟେସ୍ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାଇଲେଜ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଏବଂ ମାଇଲେଜ କମି ଯାଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ। ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ମାନବିକ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତମ୍ବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାସରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଜାରି ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରଥଯାତ୍ରା ବିବାଦ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇସ୍କନ। ପୁରୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହେବ ସବୁ ରୀତିନୀତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ହିଁ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଦୁଇ ଇସ୍କନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇସ୍କନର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା, ହାଫିଜ ସଇଦକୁ ଧରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲସ୍କର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ ସଇଦ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜମ୍ମୁର ଏକ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ହାଫିଜ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। NIA ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଗିରଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ଶାଖା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍। ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ରୁଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଆମେ ସୁରତ ଏବଂ ବିଲିମୋରା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରୁଟ୍ରେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ
ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।